Hoş bulduk. Çok mutluyum buradayım. Ben Fransızım, sahip and artist oluyorum, değil mi? Je crois qu'on est dans un moment de l'humanité où le monde se polarise et où une partie de la population fait le choix du repli sur soi. Et personnellement, je suis intimement convaincu que c'est uniquement ensemble que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle aura à surmonter. Şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde insanlar daha çok polarize olmaya, daha çok yabancılaşmaya başladılar ve bu dönemde bence yaptığım çalışmaların önemli ölçüde ses getirmesini diliyorum. Bu böylelikle insanlar bir araya gelerek birlikte bir şeyler yapma çabalarını desteklemeyi hedefliyorum. Et c'est cette conviction, finalement, qui m'a amené à créer un projet qui s'appelle Beyond Walls, au-delà des murs. Et l'idée, c'est de parler de la bienveillance, de l'entraide. Et puis, pour ce faire, j'ai utilisé un symbole qui est des deux mains qui s'entrelacent comme ça. Et c'est un projet qui est itinérant et qui a pour but de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Bu proje Duvarlar Ötesi'nde adını alıyor ve bu Duvarlar Ötesi'nde projeyle yardımlaşma, birliktelik mesajlarını içeriyor. Kol hareketiyle birlikte, birbirini tutan kol hareketiyle birlikte de bu mesajı vurgulamak istiyoruz. On est ici du coup à Istanbul pour la 8e étape. On a commencé à Paris en juin 2019. Ensuite on a fait Andorre, Genève, 30 ans de la chute du mur de Berlin. On est parti en Afrique, à Ouagadougou, au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire, Italie, à Turin et aujourd'hui on est à Istanbul. Bu 8. etapı Beyond Duvarlar Ötesi yolculuğun şehirler olarak da Andorre, Andorra, Genève, İsviçre, Cenevre, 30 ans de la chute du mur de Berlin, 30. yılı Berlin Duvarı'nın düşmesinin, Burkina Faso, Burkina Faso, Afrika, Côte d'Ivoire, Fil Dişi sahilleri, Italie, Turin, İtalya Istanbul. ve İstanbul, Türkiye olmak üzere. Pourquoi Istanbul? Je dirais que chaque étape met une sorte de brique, même si j'aime pas trop cette métaphore, dans mon projet. Et Istanbul, parce que je crois que c'est à la croisée de plein de mondes, qui a une infinité d'histoires dans l'histoire de l'humanité. On est entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Asie. Et l'idée, c'était de véritablement connecter l'Europe et l'Asie, géographiquement aussi. Tabii jeopolitik açıdan İstanbul'un önemi tartışılamaz. Bu noktada bu projede çok önemli bir yere sahip oluyor. Birçok kültürün, birçok insanların ortada buluştuğu bir noktada benim projemin de çok büyük bir sembolü halinde. Un dernier truc, je sais que c'est long, mais du coup pour ce faire on a réalisé 3 fresques. Une côté européen à Boğaziçi à l'université qui surplombe le Bosphore. Ici on se trouve sur une barque qui fait 80 mètres de long, qui véritablement a bougé sur le Bosphore pour directement connecter l'Asie. Et une 3e fresque en Asie à Beykoz. Une petite anecdote aussi, c'est vrai que pour moi ce projet il a une couleur un peu particulière. Comme ma femme est aussi d'origine turque, je me sens un peu comme à la maison et je suis très très heureux d'être ici. Çalışmamda 3 freskodan oluşuyor. Çalışmalarına fresko deniyor. Bunlardan bir tanesi Beykoz'da, Anadolu yakasını temsilen. Diğer tarafta Boğaziçi Üniversitesi'nde bir freskomuz var. Bir de burada Haliç Köprüsü'nün, Unkapanı Köprüsü altında bir platomuz, bir freskomuz oluştu. Bu gerçekten denizde yüzen ve bu iki karayı da birbirine bağlayan sembolik olarak bir çalışma meydana geldi. Aynı zamanda eşim Türk olduğu için ben de burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum ve bence bunun önemini de yansıtmaya çalışıyorum. Bon, il y a deux choses. La première, parfois les gens sont étonnés parce qu'ils voient quelque chose se faire, parce que quand on est au sol, parfois on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte finalement de la taille de la fresque et de la réalité de l'œuvre. Et généralement, quand on explique un peu qu'on utilise de la peinture éco-responsable, parce que la peinture est utilisée 100% biodégradable, et qu'on explique tout le projet, on a tout le temps vraiment des réactions incroyables. Et d'ailleurs, souvent, c'est les gens qui nous portent. Ici, typiquement, on a eu beaucoup de gens qui nous ont supportés pour ce projet, pour que ça puisse se réaliser. Donc vraiment, on a souvent des très très bonnes réactions. Genellikle aldığım reaksiyonlar çok olumlu ve çok öncelikle insanlar şaşırıyorlar. Yalnız şöyle bir açısı var işimin. Aynı seviyeden bakıldığı zaman çok fazla anlaşılamayabiliyor. Yüksekten bakıldıkça daha çok
portre ve fresko ortaya çıkıyor ve çok etkileniyor insanlar. Ben kullandığım boya tamamen doğa dostu ve doğaya zarar vermediğinden dolayı da bunu mutlaka konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Ve gerçekten çok mutlu ve memnun, güzel tepkiler alıyorum.